हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल IBM एकेडमी। आज आम पढ़ा परमाणुर गठन है। तो परमाणु गठन प्रथम पार्टे आम पढ़ी कौन ना थॉमसन को परमाणु मॉडल। तो आज आम पढ़ा रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल। सेकेंड मॉडल हूँ रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल। ठीक अच्छे। तो परमाणु मध्य इलेक्ट्रॉन गुड़िक किपरि सजाई होती से विषय जानवा को वैज्ञानिक माने कौन आग्रह प्रकाश कले है। से जड़े वैज्ञानिक थे कौन ना रदरफोर्ड। थॉमसन जड़े वैज्ञानिक ना कौन हो एर्नेस्ट रदरफोर्ड है। तो एर्नेस्ट रदरफोर्ड कौन कले परमाणु मध्य इलेक्ट्रॉन गुड़िक किपरि सज्जित होती से कौन करते गोटे मॉडल प्रस्तुत करते। ठीक अच्छे। से जो परीक्षाटी करते से परीक्षा विषय आम पढ़ा। तो से गोटे परीक्षा करते कौन ना सुना बात्यार गोटे परीक्षा करते। से परीक्षार खंडिया कौन ना अति पतला सुना बात्या उपरे गोटे कौन ना तीव्र बेगर गति करुवा आल्फा कणिका। ठीक अच्छे। ताको निक्षेप करागला। आल्फा आल्फा को संकेत लेखा हुए। आल्फार संकेत हूँ पे जानी रखी तो ये हूँ आल्फार संकेत। ठीक अच्छे। तो रदरफोर्ड गोटे छोट परीक्षा टे करते कौन ना सुनापातिका परीक्षा करते। से सुनापातिया कौन करते अति पतला गोटे सुनापातिया नहीं से सुनापातिया ऊपर कौन करते तीव्र बेगर गति करुवा आल्फा कणिका को से कौन करते ना निक्षेप करते पकई। आल्फा कणिका हूँ कौन ना हिलियम आयन है। हिलियम कौन हो ना दुईटा इलेक्ट्रॉन को जदि आम काढ़ीदे हिलियम इलेक्ट्रॉन संख्या अच्छी 2। दुईटा इलेक्ट्रॉन को काढ़ीदे से हिलियमटा कौन हो द्विध्रुवात्मक चार्ज हो। तो He++ है जार वस्तुता हूँ के 4U है। आल्फा कणिका कहला मैंने बुझे तो पे तुम कौन ना H++ जार वस्तुता हूँ के 4U। आल्फा कणिका कौन करे ना तीव्र बेगर गति करी कणिका उपरे कौन करे सुनापातिका उपरे निक्षेपित हुए है। तो जितेबाला से गोटे सुनापातिया उपरे रदरफोर्ड आल्फा कणिका को निक्षेपित कले से रदरफोर्ड से परीक्षार कौन कौन से पर्यवेक्षण देखापी पाइले देखा है। प्रथम नंबर कौन ना अधिकांश आल्फा कणिका सुनापातिया मध्य दे सीधा सड़क भाव गति कला। जो अधिकांश आल्फा कणिका कौन है ना से सुनापातिया मध्य दे सीधा सड़क कौन गति करी गले माने गोटे पार्श्व अन्य पार्श्व को पड़ेले है। सेकेंड कौन देखा पाइले ना किछि आल्फा कणिका गतिपथ बंकई हो गला। किछि परिमाण आल्फा कणिकार गतिपथ कौन हो गला बंकई हो गला। 3 नंबर से देखा पाइले ना किछि आल्फा कणिका सुनापातिया को भेद नकरी जो दिगरे जाइतिले ठीक तार विपरीत दिगरे पछकू फेरी आसिले। ठीक अच्छे। से 3टा पर्यवेक्षण देखा पाइले। प्रथम कौन अधिकांश आल्फा कणिका सुनापातिया मध्य देकी कौन प्रवेश करिगले सीधा सड़क। सेकेंड किछि आल्फा कणिका तांकर कौन गतिपथ सामान्य कौन ना परिवर्तन आनिले। 3 नंबर देखला पाइले ना अल्प किछि कणिका सुनापातिया को भेद न करि पारिकी जो दिगरे आसिले से दिगरे पुनश्च पछकू फेरी आसिले। एटा देखि पाथो चित्र 4.2 रदरफोर्ड को सुनापातिया परीक्षा। तो अधिकांश कौन होती आल्फा कणिका सब कौन सीधा सड़क प्रवेश कर किसी अच्छा से गुड़ाक कौन तर गतिपथ सामान्य कौन परिवर्तन आनी किसी अच्छा जो दिगरे आसते से दिगरे पुनश्च फेरी आस। ठीक अच्छे। तो एक आल्फा कणिका परीक्षार मिलता यही सब पर्यवेक्षण भित्ति कर रदरफोर्ड गोटे सिद्धांत उपनीत हेले। कौ सिद्धांत उपनीत हेले देखा आम। ठीक अच्छे। तो सुनापातिर परमाणु अधिकांश स्थान फंपा से यू जानापी चाहिए सुनापातिर अधिकांश स्थान कौन अच्छी फंपा अच्छी कारण अधिकांश आल्फा कणिका कौन सुनापातिया मध्य देकी चली जाऊँच। तो यू से ये सिद्धांत उपनीत हेले सुनापातिर अधिकांश स्थान कौन अच्छी ना फांका अच्छी। जदि गोटे पदार्थ फांका थिले जाइए सीना कणिका मान गोटे पार्श्व अन्य पार्श्व कौन चली जापर। तेणुकर से सिद्धांत उपनीत हेले कौन सुनापातियार अधिकांश अंचल कौन अच्छी फंपा अच्छी। खूब कम संख्यक कणिका गतिपथ बंकई जाऊँगी। खूब कम संख्यक गतिपथ कौन हो बंकई जाऊँगी
ଯେଉଁଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରମାଣୁର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଆଲଫା କଣିକା ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମାନେ ଗତିପଥରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ ନା ଅତି ଅଳ୍ପ କେତେକ କଣିକା ସିଧା ଆଗକୁ ନ ଯାଇପାରି 180 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣରେ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇ ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁଅଛି। ତ ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ଆଲଫା କଣିକା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ନା ସିଧାସଳଖ ଗତି ନ କରିପାରି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଦିଗରେ ମାନେ 180 ଡିଗ୍ରୀ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିକି ପୁଣି ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ପଛ ଆଡ଼କୁ। ତ ଏଇଥିରେ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ସୁନା ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ହେଲା, ସେ ସୁନା ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଆଉ ବସ୍ତୁତ କ'ଣ ନା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ପରମାଣୁର ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଅଛି। ହେଲେ ସୁନା ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଆଉ ତାର ବସ୍ତୁତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଲେ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ପରମାଣୁର ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କରିଅଛି। ହେଲେ ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆଉ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ରଦରଫୋର୍ଡ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ମଡ଼େଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ମଡ଼େଲଟା କ'ଣ, ତା ମଡ଼େଲ ହେଉଛି ପରମାଣୁରେ ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜିତ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ଯାହାକୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ସେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜିତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରମାଣୁର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ ଏଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରମାଣୁର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁତ କେଉଁଠି ରହିଛି ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଛି। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି, ତେଣୁକରି ତ ଆଲଫା କଣିକା ମାନ ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି କ'ଣ ଗତି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କର ପରମାଣୁ ମଡ଼େଲଟି କ'ଣ ନା ପରମାଣୁରେ ଏକ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆଉ ସେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ବସ୍ତୁଟା କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ୍ ସମଗ୍ର ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ମଡ଼େଲର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ପ୍ରୋଟନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେ ଫାଙ୍କା ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ପରମାଣୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆକାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ। ପରମାଣୁର ଆକାର ଯେତେ ବଡ଼, ଯେ ପରମାଣୁର ଆକାର ତୁଳନାରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ର ଆକାର ବହୁତ ଛୋଟ ବା ନଗଣ୍ୟ କହିଲେ ଚଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡ଼େଲର ତ୍ରୁଟି। ହେଲେ ରଦରଫୋର୍ଡଙ୍କ ପରମାଣୁ ମଡ଼େଲରେ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଇଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା। ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୁରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁରେ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ବୁଲିବ ନା କାହିଁକି ସେ ତା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହେଲେ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରଣ ଥାଏ। କାରଣ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମାନେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବେ ତାମାନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ତ୍ୱରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା। ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା, ସେ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ତାର ଚାର୍ଜ ଯେତେବେଳେ ସେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବ ସେ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜିତ କଣିକା ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଚାର୍ଜିତ କଣିକା। ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକାରୁ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ ହୁଏ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଚାର୍ଜିତ କଣିକାରୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଯେତେବେଳେ ସେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ବା ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ସେତେବେଳେ ତା ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ହେବ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ ହେବ। ତା'ର ଶକ୍ତି ବିକିରଣ ହେବ। ତେଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପାଖରେ ବୁଲୁଥିବାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ରୁ ଅନବରତ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ ହେବା ଆଶା କରାଯିବ। କାରଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେହେତୁ ସେଠି ବୁଲିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ତା ମାନେ କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ରୁ ବି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ ହେବ। ଏହା ଫଳରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଅନବରତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଚାରିପଟେ ବୁଲିବ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତା ଅନବରତ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ ହେଇ ଚାଲିଲା ଫଳରେ ତାର ଶକ୍ତି ଦିନ ଆସିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ହ୍ରାସ ହେଇ ଚାଲିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବୃତ୍ତାକାର ପଥରେ ନ ଘୁରି କୁଣ୍ଡଳାକାର ପଥରେ ଘୁରି ଘୁରି ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ମିଶିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସିଏ କ'ଣ କରୁଥିଲା ବଡ଼ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅନବରତ ଯେମିତି ଘୂର୍ଣ୍ଣନ କରିବ ତାର ଶକ୍ତି କ'ଣ ହେବ କ୍ଷୟ ହେବ, କମିଯିବ। କମି ଲାଷ୍ଟରେ ସେ କୁଣ୍ଡଳାକାରରେ ବୁଲି ସେ କ'ଣ ନା ପରମାଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ରେ ଆସିକି ସେ
मिसी जीव। ठीक अच्छे। यह द्वारा इलेक्ट्रॉन वर्तुला पथर स्थानीय हो रही पार ना, जहाँफल कौन हम ना इलेक्ट्रॉन कौन कहते रदरफोर्ड गोटे निर्दिष्ट कक्षपथर घूर ताने से निर्दिष्ट कक्षपथर घूरी पार ना, कारण से जो वृत्ताकार पथर घूर्णन कर शक्ति विकिरण करके सी कौन हम आस्ते आस्ते तार तार कौन वर्तुल पथ कौन हो कम या द्वारा वस्तु को आम जो अवस्था देखुचु तार अवस्था सेमती रहा बुझे जहाँफल कौन हम गोटे वस्तु को आम जो अवस्था देखुचु से अवस्था रहा मात्र यह हुए नहीं, कारण जो वस्तु को आम जमी देखी था गोटे वर्ष पूर्व 15 वर्ष पूर्व भी आम सेमती देखी था। तो जदि इलेक्ट्रॉन जदि शक्ति विकिरण करूँ से वस्तुर आकार आकृति कौन परिवर्तन होता था, जहाँ कोई संभव नहीं आम देखापी पाऊना। तो इलेक्ट्रॉन परमाणु मध्य कुंडल पथर घूरी घूरी न्यूक्लियस मिसी जाए ना। ठीक अच्छे। तो यह कहीं हुए ना रदरफोर्ड परमाणु मॉडल बुझे पारा ना। तो यह थिला कौन ना रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल सब बड़ त्रुटि। ठीक अच्छे। रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल सब बड़ त्रुटि थिला कौन ना इलेक्ट्रॉन माने घूर्णन करिक न्यूक्लियस मिसी जाती ना, कौन तार कारण से कही पारे ना। ठीक अच्छे। तो रदरफोर्ड को मॉडल थिबा त्रुटि को दूर करने वैज्ञानिक बोर आउ एक नुआ मॉडल उपस्थान कले। ठीक अच्छे। ये त्रुटि को बुझेवाई परवर्ती समय वैज्ञानिक किए ना बोर से परमाणु मॉडल उपस्थापन कले। ठीक अच्छे। तो आज ये नेक्स्ट आम पढ़ा बोर्स एटॉमिक मॉडल बा बोर्न को परमाणु मॉडल। ठीक अच्छे पिला माने मु आशा करुँच रदरफोर्ड को परमाणु मॉडल तुम भल भाव में बुझी जाई थिबो। ठीक अच्छे। परमाणु मॉडल माने से को सिद्धांत कौन पर्यवेक्षण ताकर कौन थिला सिद्धांत कौन थिला मॉडलटी कौन थिला त्रुटि कौन थिला मु आशा करुँच तुम मैंने भल भाव में बुझी जाइथिबो। ठीक अच्छे। जदि भी कौन बुझार असुविधा थाए तो कमेंट माध्यम निश्चित भाव में जड़े पारे। ठीक अच्छे पिला माने जदि वीडियोटी भल लगी वीडियोटी को लाइक करेंगे और आम चैनल IPM एकेडमी को निश्चित भाव में सब्सक्राइब करें नेबे। ठीक अच्छे। तो आज ये रोचे। थैंक यू। बाय बाय।